Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour changer de la besboussa traditionnelle, je vous présente une besboussa au chocolat imbibée d'une sauce au chocolat onctueuse. C'est un gâteau à base de semoule moyenne, très rapide et très facile à faire. J'espère que ça va vous plaire. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقترح عليكم واحد البسبوسه اللي هي مغايره على البسبوسه التقليديه. هاد البسبوسه هي كنوجدوها بالشكلاط ومسقيه بواحد الصلصه ديال الشوكولا اللي هي جد رائعه. كنوجدوها بالسميده الرقيقه ديال الحرشه، وصفه اللي هي سهله وسريعه التحضير. نتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bienvenue dans ma chaîne Les Délices de Bouchra. إلا كنتو مازال ما شاركتوش معايا في القناه، مرحبا بكم في القناه ديالي Les Délices de Bouchra. Alors pour cette recette, c'est très facile. Donc je vais avoir besoin de 3 œufs. يعني هاد الوصفه وصفه اللي هي سهله. غادي نحتاج 3 بيضات. Donc je vais tout mettre dans un mixeur. يعني غادي ندير كلشي في هذا يعني في الطحانه ديال الكهربائيه. 100 تقريبا 80 غرام ديال نص كاس ديال اتاي ديال سنيده، 80 غرام تقريبا 80 غرام. un demi verre de thé de sucre en poudre, l'équivalent de 80 grammes. Il y a du sucre vanillé aussi dedans, fait sucre vanilla. كاس ديال الزيت, un verre d'huile, le même verre doseur, يعني نفس الكاس نعبرو به. كاس ديال الزيت, un verre d'huile, l'équivalent de entre 160 ml à 170 ml. un yaourt nature ou à la vanille, يعني ياغورت طبيعي ولا بنكهة الفاني. un verre de semoule moyenne, يعني وكاس ديال السميد دقيق اللي هو يعني الصلب ماشي داك الناعم، السميده الرقيقه ديال الحرشه. un sachet de levure chimique 11 غرام، يعني خماره حمراء ديال 11 غرام. et là je vais tout mixer. ودابا غادي نطحن كلشي. Donc avant de mixer, donc je vais rajouter 2 cuillères à soupe de cacao. J'ai oublié. Donc قبل ما نطحنهم ندير 2 معالق كبار ديال الكاكاو، نسيت. Donc 2 cuillères à soupe 2 معالق كبار. et là je vais tout mixer ودابا نطحن كلشي. Donc là j'ai tout mixé. Donc moi je vais utiliser un moule سيليكون. يعني طحنت يعني المقادير كلها. غادي نحتاج يعني غادي ندير هذا القالب ديال الميكا. Vous pouvez très bien utiliser un moule à gratin ou un moule à tarte. Il faut le beurrer et puis mettre de la semoule avec de la semoule après ou de la farine. يعني يمكن لكم ديروا يعني قالب بحال هكا ديال الغراطا اللي ديروا ليه شويه ديال السميده وشويه ديال الزبده وشويه ديال السميده ولا الطحين. Donc là moi je vais utiliser ce moule silicone. انا غنستعمل هذا المول سيليكون. et je vais mettre le four, il est préchauffé, يعني الفور ديالي راه سخون. et je vais la faire cuire jusqu'à 25 minutes. يعني غادي نخليها طيب تقريبا 25 دقيقه ومن بعد نكملو. donc voilà. donc je vais tout racler et je mets au four. après faut enlever les bulles, يعني نحيدو داك الكويرات ديال الهواء اللي في هذا المول ديالنا. et là je mets au four. دابا نديرهم يطيبوا. Mon gâteau il est presque cuit, donc là je vais préparer le sirop. C'est un verre de crème fraîche liquide. يعني الجاتو ديالي البسبوسه ديالي قربات توجد ليا. غادي نوجد هذاك السيرو باش غادي نسقيها. كاس ديال كريم فريش كامله الدسم سائله او لا كاس ديال الحليب. donc vous pouvez mettre aussi un verre de lait, un verre de thé de lait et 100 grammes de chocolat noir en petits morceaux. donc je vais les faire fondre. و100 غرام ديال الشوكولاط الاسود اللي غادي ندوبو مع الكريم الفريش. donc comme vous voyez, donc ma besboussa elle a bien gonflé. donc là je vais piquer un tout petit peu avec un cure-dent en plastique. donc كما كتشوفوا البسبوسه ديالي يعني نفخات ليا. ندقها بهذاك الكوردون en plastique et je vais l'arroser avec le chocolat et la crème fraîche. يعني ونسقيها بالشوكولات والكريم فريش.
Moi, j'ai utilisé le moule silicone, donc je peux pas la couper parce que je vais la démouler après. Donc, si vous utilisez un moule à gratin ou à tarte, donc il faut la couper avant de la piquer, avant de mettre pardon le sirop. Donc il m'a dit comme انا يعني استعملت هاد السيرو ديال المول ديال السيليكون. ما غاديش نقطعها، ما نقدرش نقطعها لانني غادي نديمولها من بعد. مي الا درتو مول ديال الكراطان بحال هذا يكون يعني مستطيل، كيدير تقريبا 22 على 29 presque 22 sur 29. Là il faut couper avant de mettre le chocolat avec la crème fraîche ou le lait. Il faut couper avant et après, donc soit vous la laissez comme ça, soit vous pouvez décorer avec des amandes ou avec des noix ou comme vous voulez. Et il faut laisser, par contre, il faut laisser bien reposer avant de la servir. يعني ومن بعد نزوقوها باللوز ولا بالكركاع ولا نخليوها هكاك ونخليوها ترتاح حتى يعني حتى نبغيو نخليوها ترتاح مزيان. يعني من الاحسن ترتاح واحد على الاقل واحد 3 سوايع ولا 4 يعني. Il vaut mieux qu'elle se repose minimum 3 heures ou 4 heures. Donc là, je vais la laisser refroidir et après on verra le résultat à la fin. نخليها دابا ترتاح ومن بعد نشوفوا النتيجة النهائية. Donc voilà le résultat de ma basbousa. Donc comme vous voyez, donc je l'ai décoré avec des noix que j'ai fait dorer un tout petit peu dans le four, pas longtemps. Le four il était chaud, donc je les ai mis 5 minutes comme ça. Après je les ai retirés. Donc vous pouvez les décorer comme vous voulez, ou vous pouvez laisser comme ça. Moi, mon moule que je vous ai dit, donc c'est un moule silicone, j'ai pu démouler facilement, mais il faut vous le mettre dans un moule à gratin, un moule à tarte. Donc il vaut mieux couper dans le moule. J'espère que cette recette va vous plaire, et puis à une prochaine recette, Inch'Allah. Donc الوصفة ديالي البسبوسة ديالها هي وجدات كما كتشوفوا، يعني زوقتها بالكركاع. يمكن لكم تزوقها بأي حاجة اولا تخليوها هكاك. المول ديالي انا اللي عندي يعني نقدر يعني ديال السيليكون، يعني نقدر نحيد منه داك هاد البسبوسه. الا قدرتوها في المول ديال هذا ديال الكراتان ولا ديال لا طارت، يعني من الاحسن تقطعوها في المول نيشان وبعد ديك الساعه ديروها في طبق التقديم. نتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله.